अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 सॉइल एंड रॉक्स। ये भी आपको U3 के लिए पढ़ना है, यानी कि U3 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने थे। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा है। अब आज हमारा जो दूसरा चैप्टर इसमें U3 में वो है चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ सॉइल एंड रॉक्स। यानी कि आज हमें सॉइल, जिसको आप मिट्टी बोलते हैं, एंड रॉक्स पत्थर, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सॉइल है ये किसको बोलते हैं, सॉइल कत छ इस वनान, ये कैसे बनती है, सॉइल के जो क्या क्या फ़ायदे हैं। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ's सरफेस। सॉइल जो है ये टॉप मोस्ट लेयर, अर्थ जो है आप सबको पता है कि अर्थ हसा छ अख ज़मीन युस हसा छ यह हसा छ अख प्लैनेट। तो युस हसा सॉइल छ यह हसा छ एम ज़मीन हुंद टॉप मोस्ट लेयर। जैसे आप जहाँ भी नज़र डालते हैं वहाँ पर सॉइल मौजूद है, यानी कि सारी छ रोज़ान अर्थ प्लैनेटस पे। तो युस हसा ये ज़मीन छ अमिच युस हसा पेठम तह छ यह हसा छ बन्यामज सॉइल हंज, यानी कि सॉइल युस हसा छ यह हसा छ टॉप मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ's सरफेस, यानी कि ज़मीनच युस हसा पेठम तह यथ वनान छ अस टॉप मोस्ट लेयर या सरफेस युस हसा छ यह हसा छ एम सॉइल हंज बन्यामज। तो युस हसा सॉइल छ इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बाय प्रोवाइडिंग देम न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्बिंग वाटर। ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ज़मीन की, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, इसी सॉइल में जो भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, या जो भी हम सीड, जो भी हम बीज बोते हैं ज़मीन में, ये सब इसी ये टॉप मोस्ट लेयर दैट इज़ सॉइल में ही सारे प्लांट्स उगते हैं। यानी कि जो भी हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, ये सब इसी टॉप मोस्ट लेयर सॉइल में उगते हैं। यानी कि सारे प्लांट जो है ये इसी सॉइल वाली लेयर में उगते हैं। और क्योंकि इसी ये एक तो ये सॉइल जो है ये एक तो ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल होती है, जिसको आप ये बोलते हो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये ज़रखेज़ होती है। दूसरा इसमें पानी होता है क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल जो है अर्थ की, तो इसी में जो भी प्लांट्स हैं वो सारे इसी में ग्रो करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि ये सॉइल जो है कैसे बनती है। तो अगर हम पहले हिस्ट्री देखेंगे सॉइल की कि ये हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, कैसा दिखता था, क्या सॉइल पहले से ही मौजूद थी, यानी कि जो आप मिट्टी देखते हो बाहर हर जगह, क्या ये पहले से ही इस ज़मीन पे मौजूद थी, इस प्लैनेट पे क्या पहले से ही सॉइल मौजूद थी, अगर नहीं थी तो कैसे बनी। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अगर हम अरबों साल पहले की बात करें, यानी कि बहुत बहुत टाइम पहले की बात करें, यानी कि तो वो अरब बदी वहरी ब्रोह अगर हसा इस कत करो, देयर वाज नो सॉइल ऑन अर्थ। ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारा प्लैनेट है दैट इज़ अर्थ, इस पे सॉइल का कोई नामो निशान नहीं था, यानी कि इस पे मिट्टी मौजूद नहीं थी। दैट मीन्स कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो सॉइल है इसी वाली लेयर में पानी भी मौजूद है, यानी कि जो भी प्लांट्स उगते हैं, ग्रो करते हैं, जो भी हम सीड्स बीज बोते हैं, वो सारा इसी में ही होता है। दैट मीन्स अगर ये सॉइल ही नहीं थी तो इसका मतलब है कि इस ज़मीन पे लाइफ ही मौजूद नहीं थी। अगर हम अरबों साल की पहले बात करेंगे, यानी कि अगर ऐसे अरब बदी वहरी ब्रोह अगर इस कत करो, युस हसा ये सानी अर्थ प्लैनेट छ अत पे हसा छन सॉइल मौजूद ësmëz कहीं, since there was no soil for the plants to grow, hence no life। ये हसा अत पे सॉइल मौजूद न कहीं, तम बदलो गो अत पे आसान कुल वगैरह तन मौजूद कहीं, तिकाज कुलन हसा छ ज़रूरत आबच हसा छ अमन ज़रूरत, अमन हसा छ न्यूट्रिशन ज़रूरत, खादन हन ज़रूरत। वही नई मेच ësmëz तो अम कुल कत मज आसान ग्रो करा। गो अगर हसा इस अरब बद वरी ब्रोह कत करो, इस हसा सोन प्लैनेट ओसमुत, अत पे
ہسا چھن سویل موجود ٲسمٕژ کِہیٖنۍ تہٕ دیٹ میٖنٕز پلانٹس اگر گرو کرہن تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ٲسمٕژ تِمن کنڈِشن کِہیٖنۍ توے ہسا چھِ أسۍ وَنان کہِ یُس ہسا أرتھ چھِ ٲسمٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ زندگی موجوٗد ٲسمٕژ اربہٕ بٔدی ؤہری برونٛہہ دیر وار ہیوٗج پیٖسز آف راکس پریزنٹ آن دا ارتھ تیٚلہِ کیاہ چھُ اوسمُت اَتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اس میں بڑے بڑے بہت ہی بڑے بڑے راکس جو ہے وہ موجود تھے یعنی کہ یہ جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے تو یہ اربہٕ بٔدی ؤری برونٛہہ اگر ہسا أسۍ کَتھ کرو اَتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھنہٕ سویل موجود ٲسمٕتۍ کینٛہہ بلکہِ اس میں بڑے بڑے پتھر جو ہے وہی موجود تھے تہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ کہِ اگر ہسا تمہِ برٛہمِس وقتس منٛز اتھ منٛز سویل چھنہٕ اتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھنہٕ سویل موجود ٲسمٕژ کِہیٖنۍ بلکہِ ہسا چھِ ٲسمٕژ سٲرسٕے کنہِ بجہِ بجہِ کنہِ ہسا چھِ آسمٕژ موجود تہٕ آز ہسا چھِ أسۍ وٕچھان کہ ہمیں ہر ایک طرف یہ سویل دکھتی ہے تو یہ سویل جو ہے اگر پہلے نہیں تھی تو اب ہے یہ کیسے بنی ہے تو أسۍ وٕچھو کہ یہ سویل کِتھ پٲٹھۍ چھِ تیٚلہِ بنیامٕژ سویل از فارمڈ فرام راکس تہٕ یُس ہسا سویل چھِ یہِ ہسا چھِ بنیامٕژ کٕمو پٮ۪ٹھ یِموٕیو کَنیو پٮ۪ٹھ أسۍ وٕچھو کہ یِم ہسا یِم بجہِ بجہِ کَنہِ آسمان چھِ اَتھ أرتھ پلینٹس پٮ۪ٹھ موجود أسۍ ہسا وٕچھو کہ کِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ بنیامژٕ یہِ سویل کِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ یِمو کَنیو پٮ۪ٹھٕ بنیامٕژ اٹ ٹیکس 1000 years ٹو فارم یعنی کہ سویل یُس ہسا چھُ یہِ ہسا چھِ وَنان أسۍ کہ یہِ ہسا چھِ یِمو بجو بجو کَنیو پٮ۪ٹھٕ بنیامٕژ یِم ہسا اَتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ موجوٗد چھِ آسمژ اربہٕ بٔدی ؤہری برونٛٹھ تہٕ أسۍ وٕچھو کہ یُس ہسا یہِ سویل چھِ بنیامٕژ دپان اَتھ بننس منٛز ہسا چھِ لٔگمٕتۍ ساسہٕ بٔدی ؤری یعنی کہ ہزاروں سال لگے ہیں ان پتھروں سے زمین کو اس سویل کو بننے میں سویل فارمیشن ٹیکس پلیس ان فالوئنگ ویز اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ بنیامٕژ امہِ یِمو بجو بجو کَنیو پٮ۪ٹھ یہ جو بگ راکس ہے کس طرح سے ان بگ راکس سے یہ سویل بنی ہے یِم دپان یِم بجہِ بجہِ کَنہِ چھِ ہسا چھِ گٔمژٕ بریک ڈاوُن ہسا چھِ پھٕچمٕژ لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز کمہِ سۭتۍ ایک تو وِنڈ سے یُس أسۍ وٕچھان چھِ تیز ہوا طوٗفان یُس ہسا چھِ أسۍ آز تہِ وٕچھان دوسرا بارش کے پانی سے تیسرا سنٕز ہیٖٹ یعنی کہ یۄس ہسا بجہِ بجہِ کَنہِ چھِ آسمژ برٛہمِس وقتس منٛز اتھ أرتھس پٮ۪ٹھ موجوٗد أسۍ چھِ وَنان کہ سویل ہسا چھِ یِمو بجو بجو کَنیو پٮ۪ٹھ بنیامٕژ تہٕ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بنیامٕژ کہ یُس ہسا بجہِ بجہِ کَنہِ چھِ ہسا چھِ پھٕچمٕژ لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز گٔمژٕ تبدیٖل کمہِ سۭتۍ اکھ سنز ہیٹ یعنی کہ ایک تو آفتاب کی گرمی سے دوسرا بارش کے پانی سے تیسرا تیز ہوا طوفان سے تو ان سب چیزوں سے یہ بڑی بڑی راکس جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی راکس میں تبدیل ہو گئی یہ چھُنہٕ مان ژٕ فار ایگزامپل تُہۍ ؤنِو وٕنکیٚنس تیٚلہِ ہسا چھُ وٕنکیٚنس نیبرٕ کَنہِ تاپھ یا راتھ ہسا پیٚو روٗد یا تیز ہوا طوٗفان تہِ ہسا چھِ آسان کَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان یِم بجہِ بجہِ کَنہِ چھِ پھٕٹان لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز یہِ چھِنہٕ اَکے دۄہٕچ پروسیس آسان کہِ یعنی کہ یہ گھنٹوں کا کانٛہہ عمل نہیں ہے آپ دیکھتے کہ ایک گھنٹے میں راک بڑے بڑے راکس جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی راکس میں ٹوٹ جائیں گے نہیں اٹ ٹیکس مینی ایئرس اٹ ٹیکس تھاؤزنڈس آف ایئرس یہ ہسا چھِ اتھ ہسا چھِ لگان واریاہ ؤری اتھ ہسا چھِ ہتہٕ بٔدی ساسہٕ بٔدی ؤری لگان یِمن بجن بجن کَنٮ۪ن لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز پھٕٹنس پتہٕ ہسا چھِ امہِ پتہٕ گژھان یُتھُے ہسا بجہِ بجہِ کَنہِ بریک ڈاوُن گژھان چھِ لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز امہِ پتہٕ ہسا چھِ فٔردر بریک ڈاوُن گژھان لۄکچن لۄکچن بیٚیہِ لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز توٚتانۍ لۄکٕٹ لۄکٕٹۍ کَنہِ ہسا چھِ یِمن یوٚتانۍ ہسا یِتھ پٲٹھۍ ہسا أسۍ سینڈ وٕچھان چھِ سٮ۪کھ وٕچھان چھِ توٚتانۍ ہسا چھِ کَنٹِنیوٗ پھٕٹان تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ اتھ یِہوے کَنٹِنیوٗ پروسیس روزان یوٚتانۍ ہسا اتھ سینڈ پٮ۪ٹھ تہِ لۄکٕٹ سُہ زٔیوٗل پاوڈر ہِش بنان چھِ یتھ أسۍ سویل وَنان چھِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ سویل بنیامٕژ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ سویل بنیامٕژ ملینز آف ایئرس ایگو یعنی کہ اَسہِ وٕچھ کہ یُس ہسا سویل چھِ یہِ ہسا چھِ بنیامٕژ یِم بجہِ بجہِ راکس آسمٕژ چھِ برٛہمِس وقتس پٮ۪ٹھ اتھ أرتھس پٮ۪ٹھ یِم ہسا چھِ بریک ڈاوُن گٔمژٕ لۄکچن لۄکچن کَنٮ۪ن منٛز کمہِ سۭتۍ ڈیوٗ ٹُو سنز ہیٖٹ یا رین یا وِنڈ سۭتۍ
تو تمہِ پَتہٕ ہَسا چھِ یہِ کَنٹِنیوٗوَس روٗدمُت پرٛاسٮ۪س یُتُے ہَسا واریاہ فاین پاوڈَر یَتھ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ سویِل کۭژاہ زٔوِج چھِ آسان یہِ تہٕ یُتُے ہَسا کَنٹِنیوٗ یُس اوٚتانۍ چھِ روٗدمٕژ یہِ کَنٹِنیوٗ یہِ پرٛاسٮ۪س گژھان یُتُے ہَسا سویِل بَنیٛامٕژ چھِ اَتھ پرٛاسٮ۪س چھِ أسۍ وٮ۪درِنٛگ وَنان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنمو بہٕ کہِ یہِ کۭژاہ سِلو پرٛاسٮ۪س چھِ دیٹ میٖنٕز اِٹ ٹیکٕس یعنی کہِ اگر ہَسا تُہۍ سِکیل نِیِو گَرِ سِکیل پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ 1 سینٹی میٖٹر آپ سکیل لیجیے سکیل پر آپ دیکھیے کہ 1 سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے یعنی کہ تُہۍ وٕچھِو 1 سینٹی میٖٹر سُہ کوٗتاہ کَم چھُ آسان واریاہ کَم تہٕ اگر أسۍ وٕچھو کہِ 1 سینٹی میٖٹر لییر آف سویِل یعنی کہ بہٕ وَنمو تۄہہِ یہِ کۭژاہ سِلو پرٛاسٮ۪س آسان چھِ سویِل بَننَس کوٗتاہ ٹایم لَگان چھِ اگر ہَسا تُہۍ سکیل پٮ۪ٹھ 1 سینٹی میٖٹر نِیِو تہٕ 1 سینٹی میٖٹر سویلہِ ہٕنٛز تَہہ بَننَس منٛز ہَسا چھِ لَگان ساسہٕ بٔدی ؤری یعنی کہِ اِٹ ٹیکٕس تھاوزَنٛڈٕس آف یِیٲرٕس ٹُو فارم اے جسٹ 1 سینٹی میٖٹر لییر آف سویِل یعنی کہ سویلہِ ہٕنٛز 1 سینٹی میٖٹر تَہہ بَننَس منٛز ہَسا چھِ لَگان ساسہٕ بٔدی ؤری تو آپ سوچیے کہ یہ کتنی سلو پرٛاسٮ۪س ہے یعنی کہ یہِ کۭژاہ واریاہ سلو عمل چھُ تہٕ تَوَے چھُو نہٕ تُہۍ وٕچھان کینٛہہ کہِ اگر ہَسا روٗد چھُ پٮ۪وان یا سَنٕز ہیٖٹ ہَسا چھِ یِم ہَسا کَنہِ نیٚبرٕ کَنہِ چھِ یِم کیٛازِ چھَنہٕ پھٕٹان لۄکچَن لۄکچَن کَنٮ۪ن منٛز کیٛازِ چھِنہٕ یِم برٛیک ڈاوُن گژھان تِکیٛازِ یُس ہَسا یہِ پرٛاسٮ۪س چھِ سویِل فارمیشَن پرٛاسٮ۪س چھِ اِٹ ٹیکٕس تھاوزَنٛڈٕس آف یِیٲرٕس اَتھ ہَسا چھِ واریاہ ٹایم لَگان تو یہاں پر آپ دیکھیے اب یہ جو سویل ہے یہ جو سویل بنی ہے وہ وٕچھو تۄہہِ کہِ سویل کِتھ پٲٹھۍ ہَسا چھِ بَنان یُس ہَسا سویل بَنان چھِ اِٹ اِز فاوُنٛڈ اِن لییرٕز یہِ ہَسا چھِ بَنان تَہَن منٛز یعنی کہ جیسے آپ دیکھیے کچن میں ایک شیلف کے اوپر دوسرا شیلف ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے یعنی کہ أکِس شیلفَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان بیٛاکھ شیلف شیلفَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ شیلف اَکھ سِکوینَس اَکھ اَرینٛجمٮ۪نٛٹ ہَسا چھِ آسان اَتہِ یِمَن شَلفَن ہُنٛد اِتھَے پٲٹھۍ یُس ہَسا سٲنۍ یہِ سویِل بَنان چھِ یہِ ہَسا چھِ بَنان لیرَن منٛز یِم ہَسا اَرینٛج کٔرِتھ آسان چھِ یُتھُے ہَسا یہِ سویِل بَنان چھِ ڈیوٗرِنٛگ دَ فارمیشَن آف سویِل دیٖز لییٲرٕس آر اَرینٛجٕڈ یِم ہَسا چھِ آسان اَرینٛج کٔرِتھ یعنی کہ أکِس سِکوینسَس منٛز تھٲیِتھ اَکھ ترتیٖبَس منٛز ہَسا چھِ یِم لیرٕ آسان تھٲیِتھ یُتھُے ہَسا سویِل بَنان چھِ یعنی کہ یُس ہَسا سویِل وٕچھ اَسہِ سویِل کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَنان مگر یہِ سویِل ہَسا چھِ بَنان لیرَن منٛز لییر گٔے تَہہ یہِ ہَسا چھِ تَہَن منٛز بَنان مگر یِم تَہہ تہِ ہَسا چھِ آسان تھٲیِتھ ترتیٖب سان یعنی کہ أکِس تَہَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ تَہہ بیٚکِس تَہَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ تَہہ یِم چھِنہٕ چھٔکرِتھ آسان کِہیٖنۍ بٔلکہِ ہَسا چھِ یِم آسان أکِس ترتیٖبَس منٛز أکِس سِکوینسَس منٛز ہَسا چھِ یِم اَرینٛج آسان کٔرِتھ تہٕ تُہۍ لییٲرٕس ؤنۍتو یا ہارِزَنٕز ؤنۍتو یعنی کہ یِم ہَسا یُس ہَسا سویِل بَنان چھِ یہِ ہَسا چھِ بَنان لیرَن منٛز یِم لییر ہَسا چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ ترتیٖب سان آسان آمژٕ تھاونہٕ تہٕ یُس ہَسا یِم لییٲرٕس چھِ یِمَن ؤنۍتو تُہۍ لییٲرٕس یا ؤنۍتو ہارِزَنٕز یعنی کہ سویِل ہَسا چھِ لیرَن منٛز یِوان یُس ہَسا سویِل چھِ یُتھُے ہَسا بَنان چھِ یہِ ہَسا چھِ روزان لیرَن منٛز یا ہارِزَنَن منٛز تہٕ یِم ہارِزَنٕز یا لییرٕس ہَسا چھِ یِوان ترتیٖبَس منٛزٕ تھاونہٕ تہٕ یُس ہَسا یِمَن سِکوینَس یعنی کہ یِمَن لیرَن ہٕنٛز ترتیٖب اَتھ ہَسا چھِ أسۍ وَنان سویِل پرٛوفایِل کیٛاہ چھِس وَنان سویِل پرٛوفایِل گوٚو اگر تۄہہِ وَنیو کانٛہہ ؤنِو سا سویِل پرٛوفایِل کیٛاہ گوٚو یعنی تُہۍ گٔژھِو وَنُن کہِ یُس ہَسا سویِل چھِ یُتھُے ہَسا یہِ بَنان چھِ یہِ ہَسا چھِ بَنان لیرَن منٛز یہِ ہَسا چھِ بَنان تَہَن منٛز تہٕ یِمنٕے تَہَن ہَسا چھِ وَنان سویلہِ ہٕنٛدٮ۪ن تَہَن ہَسا چھِ وَنان سویِل پروفائل یعنی کہ یہ جو سوائل ہے اٹ از فاؤنڈ ان لیئرس وچ آر ارینجڈ ڈیورنگ دا فارمیشن آف سوائل. یہ جو سوائل ہے یہ لیئرس میں بنتی ہے اور یہ جو لیئرس ہوتی ہے یہ ارینج کی ہوئی ہوتی ہے, ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈیورنگ دا فارمیشن آف سوائل. اب ان کو آپ لیئرز بولے یا ہاریزنز بولے. تو اگر آپ کو بولے گا کوئی کہ سوائل پروفائل کیا گو, سوائل پروفائل ہسا گو دا سیکوینس آف دیز لیئرز یس ہسا امن ترتیب امن لیئرن ہنز یا ہاریزنن ہنز امنی ہسا اس ونان سوائل پروفائل. تو جیسے آپ یہاں پر دیکھیے
کس طرح سے ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے یہاں پر یہ انسان تھاوان کہیں یہ قدرتک نظام کہ کت پٲٹھۍ چھِ روزان لیرن مز کت پٲٹھۍ چھِ روزان تہ بہ تہ یعنی کہ ایک تہ کے اوپر دوسری تہ کے اوپر تیسری تہ تو اب یتھ چھِ أسۍ وٕچھان کہ ٹاپ موسٹ لیئر ہسا چھِ یتھ أسۍ وَنان چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ ٹاپ موسٹ لیئر یس اتھ ہسا چھِ وَنان أسۍ ٹاپ سویل اس کے بعد سب سویل تو لاسٹ پہ جو ہے پیرنٹ راک ہے یا بیڈ راک ہے یعنی کہ اس طرح سے جو سویل ہے یہ بنتی ہے یہ بنان لیرن مز یتھ چھو تُہۍ وٕچھان کہ یُس ہسا سویل چھِ یہ ہسا چھِ بنان لیرن مز سب سے پہلے جو ہے یہاں پر یہ ٹاپ موسٹ لیئر ہے یعنی کہ جس میں ہم پیڑ پودے سب اگاتے ہیں یعنی کہ ٹاپ موسٹ لیئر جس پر ہم بھی رہتے ہیں اور ہم جو بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں جو بھی پلانٹس اگاتے ہیں وہ سب اسی ٹاپ موسٹ والی لیئر میں ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اور تا ہے ایک اور لیئر ہے ایک اور ہاریزن ہے جس کو بولتے ہیں سب سوائل تو اس کے بعد سب سے نیچے جو ہے وہ ہے پیرنٹ راک یا بیڈ راک تو اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے کہ ٹاپ سوائل سب سوائل پیرنٹ راک یا بیڈ راک یہ کیسے بنتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور یہ کس والی لیئر میں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کون سب سے زیادہ زرخیز ہوتا ہے یہ ہم کل پڑھیں گے